I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ya, saya menyapa setiap dari saudara dalam nama Tuhan Yesus. I thank God for this opportune time God has given us to gather together in this platform. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan pagi ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini. I know truly we all have been experiencing the wonderful presence of the Lord. Saya mengerti bahwa setiap daripada kita telah mengalami suatu hadirat Tuhan yang dahsyat pagi ini. And I do believe the Lord wants to do something wonderful right here in this platform, in our life, and through our life. Dan saya percaya pagi ini Roh Kudus sedang memperkerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami maupun melalui kehidupan kami. Maybe we are going through a challenging time. Mungkin ada beberapa dari saudara sedang mengalami masa-masa yang penuh dengan tantangan. As Brother Anthony was encouraging us, God is still in control. Bahkan ketika tadi Brother Anthony sedang memberikan semangat bagi kita bahwa Tuhan itu masih pegang kendali. And He is doing everything for our good, by the way. Hallelujah. Dan segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu adalah demi kebaikan daripada kita. Sometimes it may not look good. Kadang-kadang seolah-olah kejadian itu tampaknya tidak baik. Sometimes we may not even feel it good. Bahkan perasaan kita pun kita tidak merasakan baik. But the Bible say, Tapi Alkitab berkata, all things work together for good for those who love the Lord and those who are called according to His purpose. ya, segala sesuatu itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. That means if God is doing something in our lives, something good is there. Just try to see that. Berarti kalau Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang baik, berarti di balik setiap kejadian yang tidak baik pun Tuhan itu sedang merancangkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. For a couple of months, we have been meditating from Acts chapter 2, 1 through 4. Sudah beberapa bulan ini kita terus belajar ya daripada Kisah Para Rasul 2, 1 sampai 4. And we have been meditating upon the different attributes of the Holy Spirit. Dan kita telah belajar juga tentang sifat-sifat yang berbeda daripada Roh Kudus. And the bride of Christ. Dan juga kita sudah membahas tentang mempelai Kristus. Last week we meditated upon the fullness of Christ. Bahkan minggu lalu kita itu sudah belajar tentang kepenuhan Kristus. And the fullness of the bride of Christ. Dan juga kepenuhan mempelai Kristus. As the fullness is in the head in Jesus Christ, from Godhead is in Jesus Christ. Dan kepenuhan Allah itu ada tinggal di dalam Kristus sebagai kepala gerejanya. And the fullness of Christ is in the body, in the church or the bride. Dan sebaliknya kepenuhan Kristus itu ada di dalam tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu gerejanya. So let me repeat that the fullness that's in the head. Yaitu kepenuhan yang ada di kepala, itu kepenuhan Allah yang ada di dalam Kristus sebagai kepala gereja. Is imparted into the body, the church. Yaitu juga kepenuhan yang sama yang akan diimpartasikan di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. So once we say fullness means everything is in Jesus Christ. Ya, kalau kita ngomong tentang kepenuhan itu berarti tentang segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan Yesus. So how can that fullness in Christ be in the church? Nah, pertanyaannya bagaimana kepenuhan yang ada di dalam Yesus itu juga kepenuhan yang sama yang ada di dalam tubuhnya, yaitu gereja, yaitu kita. And we all know we are part of that body of that Christ. So we are also connected to that fullness. Dan kita mengerti ya bahwa setiap dari kita itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi setiap dari kita juga menerima kepenuhan Kristus itu. It is transferred from Jesus to the body through the Holy Spirit. Dan kepenuhan itu yang dipindahkan dari Yesus kepada tubuhnya melalui kuasa Roh Kudus. We read in John chapter 4 verse 24. Kita buka Yohanes 4 ayat 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.
Hallelujah. Tuhan adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jesus was revealing this truth that God is spirit. Hallelujah. Tuhan sedang menyatakan suatu rahasia, yaitu pribadinya itu adalah roh. And we know in Godhead, Jesus came in bodily form, but still God is spirit. Hallelujah. Dan kita mengerti bahwa Tuhan itu datang ke bumi, meskipun Dia itu memiliki tubuh, tapi Dia tetap keberadaannya juga tetap itu adalah roh. And we all know we serve a tri-union God called the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan kita melayani Allah Tritunggal, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So this tri-union God, when we take the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one. Dan kalau kita menggabungkan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. And everything we get from God is through the Holy Spirit. Dan segala sesuatu yang kita terima daripada Tuhan, itu kita terima melalui Roh Kudus. I want you to pay attention when I said everything. Hallelujah. Saya mau saudara perhatikan kata-kata segalanya, semuanya. Some of you may have thought, maybe it's not for me, it's not going to happen. But let me say, when I said everything, that means everything. Hallelujah. Saya mau saudara perhatikan kata-kata segalanya, ya. Segalanya kita dapatkan itu melalui Roh Kudus. Mungkin saudara merasa bukan untuk saya, tetapi kalau saya bilang segalanya, berarti segala sesuatu itu saudara bisa dapatkan melalui Roh Kudus. Amen. I sense in the spirit that may answer some of the questions in our mind this evening or this morning. Saya dapat rasakan dalam roh saya, mungkin apa yang saya akan bagikan ini dapat menjawab sesuatu yang mungkin saudara sudah tanya-tanyakan di dalam hati saudara. I want to read about Ephesians chapter 1 verse 3. Kita sama-sama buka Efesus 1 ayat 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ya, saudara perhatikan ya, yaitu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Every spiritual blessing is in Jesus Christ. Hallelujah. Segala berkat rohani itu ada di dalam Kristus. And He is seated at the right hand of the Father. Dan Tuhan Yesus itu duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa. And here we read who has, the Heavenly Father has blessed us with every spiritual blessing in Jesus Christ. Dan melalui ayat yang tadi kita bacakan ya, yaitu Tuhan Yesus itu sudah mengaruniakan, sudah memberikan kita segala berkat rohani melalui Tuhan Yesus. In other words, everything in Jesus is brought down by the Holy Spirit. Berarti segala sesuatu yang ada di dalam diri Yesus, itu semua sudah diberikan di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. In fact, when we go to the Old Testament, bahkan ketika kita ada di Perjanjian Lama, pergi ke Perjanjian Lama, every blessing they received is from God. Segala sesuatu berkat yang dicurahkan di Perjanjian Lama itu datangnya daripada Tuhan. I'm not going to tabernacle to mention there, but we can see the high priest coming from the holy place to the most holy place to the holy place and bless the people. Hallelujah. Ya, saya nggak akan mengulang apa yang terjadi di tabut ya, bait suci, tapi kita dapat melihat bahwa imam besar itu keluar daripada ruang Maha Kudus dan ia itu memberkati umat Tuhan. And they were blessed in every area of their life. Dan imam besar itu memberkati umat Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. But in New Testament, tapi dalam Perjanjian Baru, it's not just we receive the blessing alone. Kita bukan hanya menerima berkat. We have in fact received the blesser himself, the Holy Spirit. Hallelujah. Tapi kita itu menerima pribadi pemberi berkat itu sendiri, yaitu Roh Kudus. That's what we read in Acts chapter 2. Hallelujah. Yaitu yang kita baca di Kisah Para Rasul ayat 2.
When the Holy Spirit came down, he brought everything in Jesus down with him. Thank Ya, you, Lord. ketika Tuhan Yesus tuh memberikan Roh Kudusnya, Roh Kudus tuh membawa segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan Yesus kepada kita. Dear brothers and sisters, I want you to see yourself how blessed are you because of Jesus Christ. Thank you. Saudara-saudari, saya mau saudara mengerti ya betapa saudara itu diberkati karena Tuhan Yesus. I want you to see yourself how blessed are you because of what Christ has done at the cross. Saya mau saudara itu menyadari seberapa terberkati saudara itu karena kerjaan karya Kristus di kayu salib itu. I want to see yourself how blessed are you because Christ has risen on the third day. Saya mau saudara sadar betapa saudara itu diberkati karena Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. I want you to see yourself how blessed are you because Christ ascended to the Father. Thank you, Lord. Betapa saudara itu telah diberkati karena Yesus naik ke surga. I want you to see yourself how blessed are you because Christ is seated at the right hand of the Father as our high priest and intercessor. Thank you, Dan Lord. betapa saudara itu diberkati karena Tuhan Yesus sudah naik ke tata Allah Bapa dan duduk di sebelah kanannya. Dan terus mendoakan kita sebagai pendoa syafaat kita, sebagai imam besar kita. I want you to see yourself how blessed are you because Christ has sent the Holy Spirit for us. Hallelujah. Dan betapa setiap kita diberkati karena dia sudah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Oh, hallelujah. In other words, because Christ, the head, is seated at the right hand of the Father. Thank you, Lord. Karena Yesus sebagai kepala sudah duduk di sebelah tata kanan Allah Bapa. But his body, the church, is still in this earth. Oh, Tapi hallelujah. tubuhnya yaitu kita masih ada di bumi ini. And the head and the body are connected through the Spirit. Hallelujah. Dan kepala yaitu pribadinya Yesus dan kita sebagai tubuh itu terkoneksi melalui roh. No, that's what, Brother Anthony was saying, my heart was rejoicing. Oh Lord, open my eyes to see what the Spirit has done. Thank you, Yaitu yang Lord. dinyanyikan tadi oleh saudara kita Antonia, yaitu hatiku bersuka Tuhan buka mataku untuk mengerti Tuhan. Whether you are aware or not, you are being changed from glory to glory because you are connected to the head, Jesus Christ. Tidak peduli apakah saudara ini sadar atau tidak, tetapi setiap daripada saudara itu sedang diubahkan daripada kemuliaan kepada level kemuliaan yang baru. Karena kepala kita itu ada di surga. You are changed from grace to grace because you are connected to the head, Jesus Christ. Kita diubahkan daripada kasih karunia kepada kasih karunia karena kepala kita itu yaitu Yesus yang ada di surga. And you are changed from faith to faith because you are connected to Jesus Christ. Dan kita juga ditumbuhkan daripada iman ke level iman yang baru karena kita terkoneksi dengan Yesus yang ada di surga. In other words, because you are connected through the Spirit to Jesus Christ. Yaitu Hallelujah. dalam kata lain karena setiap kita itu terkoneksi melalui roh kepada Yesus yang ada di surga. Everything in Jesus is being imparted into your life. Segala Hallelujah. sesuatu yang ada di dalam Kristus Yesus itu sedang diimpartasikan di dalam kehidupan kita. Praise you, Jesus. Oh, I feel a mighty anointing. Terpujilah Tuhan. Saya dapat rasakan urapan yang mengalir di tempat ini. Even as I'm sharing the word, some of the weapons of the enemy is cancelled in Jesus' mighty name. Hallelujah. Bahkan ketika saya membagikan firman ini, saya dapat rasakan ada beberapa senjata daripada musuh sedang dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. In fact, through the Spirit, Bahkan melalui roh, we are already seated with Christ in heavenly places where Christ is seated. melalui roh kita itu didudukkan juga bersama-sama Tuhan di alam surga. Oh God. Though our physical body is still in this earth. Hallelujah. Meskipun tubuh fisik kita itu ada di bumi ini, Spiritually, we are already seated with Christ in heavenly places. tetapi di dalam roh kita itu sudah didudukkan bersama Tuhan Yesus di alam surga itu. Above every principality and power and dominion, darkness, we have been already above seated with Christ in heavenly places. Ya, itu keberadaan kita itu ada di atas penguasa-penguasa dan kegelapan. Hallelujah. Why? Kenapa?
Holy Spirit brought down everything in Jesus into this earth for his church. Kenapa Roh Kudus itu mau membawa segala sesuatu yang ada di dalam Kristus kepada gerejanya? We read in Acts chapter 2 verse 33. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. Hallelujah. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. In other words, after Jesus finished his work, hallelujah, Yaitu dalam kata-kata lainnya setelah Tuhan Yesus itu menyelesaikan pekerjaannya, he went to the Father with his own blood. Thank you, Lord. dia datang menghadap Bapa dengan darahnya. As an evidence of the completion of his work. Sebagai bukti bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Then in his place, he sent the Holy Spirit. Hallelujah. Dan untuk menggantikan posisinya yang di bumi, karena dia naik ke surga, dia memberikan rohnya. I know physical Jesus is in heaven at the right hand of the Father. Saya mengerti bahwa secara fisik Yesus itu ada di surga bersama Bapa. But let me put this way, the spiritual Jesus is right here in this platform. Tapi Yesus yang roh, yaitu Yesus yang rohani itu ada di platform ini, ada di bumi ini bersama kita. And Jesus has all the fullness. Thank you, Lord. Dan di dalam Tuhan Yesus itu ada segala kepenuhannya. He has all the answer that you're looking for. Di dalam dia ada segala jawaban yang kita perlukan. So the Holy Spirit has brought the fullness of Christ for the church. Jadi Roh Kudus itu telah membawa kepenuhan Kristus bagi gerejanya, itu bagi setiap kita. See, when I say church, I'm not talking about an individual. Pardon? When I talk about church, I'm not talking about one person or an individual. Kalau saya bicara tentang gereja, saya bukan berbicara tentang satu individu ya. When I'm talking about the church, I'm talking about the whole body of church, all the believers, all members. Hallelujah. Kalau saya berbicara tentang gereja itu adalah tentang semua orang percaya bergabung menjadi satu tubuh Kristus. So that fullness is in the body. Thank you, Lord. Jadi kepenuhan itu ada di dalam tubuh yang bersatu itu. But remember, it is never in one member of the body. It is in that body itself, the complete body. Hallelujah. Dan kepenuhan itu bukan ada di dalam hanya satu pribadi, tapi di dalam semua tubuh yang bersatu. So what I may not have, my brother Anthony may have. Hallelujah. Jadi apa yang mungkin saya nggak punya itu ada di dalam saudara Anthony. And what brother Anthony doesn't have, my sister Teresa may have. Hallelujah. Dan yang mungkin apa yang Anthony tidak punya itu ada di dalam saya. And when what we don't have, it may be in you, God has already deposited. Dan mungkin apa yang tidak ada di dalam saya itu ada di dalam kehidupan saudara. But when we come together in spirit, unity of the spirit, it is the fullness that is in operation. Tetapi ketika kita bersatu di dalam roh, itu setiap kita saling melengkapi untuk mengoperasikan kepenuhan Kristus. And one of the main thing that the Holy Spirit has done, dan satu hal yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah the moment we came to Christ, He's imparted Christ into every believer. Hallelujah. Ketika kita datang kepada Kristus, yaitu Dia mengimpartasikan Kristus kepada setiap orang percaya. We read in Colossians 1:27 and 28. Mari sama-sama buka Kolose 1, 27-28. Oh, the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. This is a mystery. Hallelujah. Ini adalah sebuah misteri. It was not known to the previous generation. Dan misteri ini tidak diketahui oleh generasi yang sebelumnya.
In the Old Testament, of course, God was with them. Di Hallelujah. dalam perjanjian lama tentunya Tuhan tuh ada bersama mereka. They have, even with Abraham, God was with him. Bahkan ketika zaman Abraham dulu, Tuhan tuh ada bersama dia. Enoch walked with God. Dan Henok juga berjalan bersama Tuhan. Noah walked with God. Nuh juga berjalan bersama Tuhan. God was with the children of Israel. Tuhan juga bersama umat Israel. But when Jesus came in bodily form, he lived among them. Hallelujah. Tetapi dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang dengan tubuh fisik ini, dia hidup di antara kita. But the same Jesus, Tetapi Yesus yang sama, when he went to heaven and seated at the right hand of the Father, thank you, Lord, sesudah dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, he, through his spirit, dia memberikan rohnya. he's not only with us, Dia bukan hanya ada bersama kita. he's not only among us. Dia bukan hanya ada di antara kita. The Bible says he is in us. Come on. Alkitab berkata dia tinggal di dalam kita. Oh, Christ, the hope of glory. Come on. Dan Kristus, yaitu adalah pengharapan akan kemuliaan, Is in you. Hallelujah. ada di dalam saudara, tinggal di dalam saudara. Is in me. Thank Di you, Lord. dalam saya, ada di dalam saya. I want you to have that revelation right now as I'm talking. Thank you, Saya Lord. mau saudara terima pewahyuan ini ketika saya membagikan firman ini. The God who created everything. Thank you, Yaitu Lord. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. The Bible says everything was created by him. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu diciptakan olehnya. And everything was created for him. Dan segala sesuatu diciptakan bagi dia. And that creator God, Dan pencipta itu, Allah itu, through the Spirit, is living in each one of us. melalui rohnya hidup dan tinggal di dalam kita. Oh, Jesus, the hope of glory, dwells in our heart or in the Spirit. Thank you, Lord. Yaitu Yesus, pengharapan akan kemuliaan itu tinggal di dalam hati kita melalui rohnya. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Haleluya. This is a mystery. Thank you, Lord. Ini adalah suatu misteri. Oh, Old Testament saints are looking forward. How can it happen? Thank you, Lord. Bahkan mungkin kalau orang perjanjian lama itu mereka bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? But it is our experience. Thank Tapi you. inilah yang kita alami, ini yang dapat kita alami. That Jesus is in our life. Yaitu Yesus itu ada di dalam hidup kita. It is not a hearsay. Pardon? It is not a story. Ini bukan hanya cerita ya, bukan hanya pengertian belaka, It is our personal experience. tapi Hallelujah. adalah sesuatu yang kita dapat alami secara personal. Oh, the moment we receive Jesus in our life. Hallelujah. Ketika kita menerima Yesus di dalam hidup kita, As we heard the word of God, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, and as we received the living word in our life, bahkan ketika kita menerima firman yang hidup di dalam hidup kita, oh, that word become living and real in our life. dan firman itu menjadi begitu nyata di dalam hidup kita. And the Spirit of God imparted spiritual Jesus in our spirit. Hallelujah. Dan Roh Kudus itu mengimpartasikan rohnya Yesus di dalam roh kita. Oh, hallelujah. This is a mystery. Thank you, Lord. Ini adalah sebuah misteri. Terima kasih Tuhan. Praise you. Oh, Rakab. I feel a mighty Terima kasih, presence Tuhan. tonight. Thank you, Lord. Terima kasih. Oh, hallelujah. Oh, the heavenly groom Mempelai Kristus is living in the bride through the Spirit now. Hallelujah. yaitu Kristus itu hidup di dalam mempelai wanitanya, yaitu kita saat ini. But there is going to be a day. Hallelujah. Akan ada satu hari nanti The heavenly groom and the bride will physically live in heavenly place, heaven. Thank you, Lord. yaitu Kristus sebagai mempelai pria akan bertemu dengan tubuhnya, yaitu mempelai wanitanya. That's what we are looking forward. Dan itulah hari-hari yang kita nantikan. How blessed are we? Thank you. Betapa diberkatinya setiap daripada kita. We are not blessed because we have a lot of money or we have money or we don't have money.
Kita bukan diberkati hanya karena kita ini punya atau tidak punya uang. We are not blessed because of anything that we see in this earth. Kita Hallelujah. bahkan bukan hanya diberkati karena apa yang kita miliki atau kita lihat di bumi ini. We are blessed because Christ, the hope of Amen. glory, lives in our spirit. Thank you, Lord. Kita diberkati karena Kristus, pengharapan akan kemuliaan itu tinggal di dalam hati kita melalui Roh-Nya. And therefore, we are more than conquerors in everything. Hallelujah. Maka itu yang membuat kita lebih dari pemenang di dalam segala sesuatu. That's what I want to release tonight. Itulah yang hari ini saya mau lepaskan. I know some of you, it may be the day I'm talking. Hallelujah. Saya ngerti bahwa mungkin sebagian kita di Indonesia ini pagi hari, Because we are living in a turbulent time. Thank you, Lord. karena kita hidup di masa-masa yang penuh dengan gejolak. There is news of fear that is coming. Thank you. Akan banyak berita-berita yang membawa ketakutan yang kita dengarkan. Every day we may face challenges in our life. Bahkan setiap hari mungkin kita sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. But I want you to remember Christ, the hope of glory, lives in you. Tapi saya mau saudara ingat bahwa Yesus, pengharapan akan kemuliaan itu hidup di dalam hidup saudara. And 1 John chapter 4 verse 4 say, Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, you are of God, little children, and have Kamu overcome them, because he who is in you is greater than who he is in the world. Hallelujah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Hallelujah. I know darkness is covering the earth. Thank you, Lord. Saya mengerti bahwa kegelapan itu sedang menutupi bumi. In fact, thick darkness may be covering the earth. Bahkan kegelapan itu sangat pekat. But greater one is inside of us. Thank you. Tapi lebih besar roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. So that the darkness cannot defeat us. Thank you. Bahkan kegelapan itu tidak mampu mengalahkan kita. Because greater is he in us than one in the world. Karena lebih besar rohnya yang ada di dalam kita daripada yang di luar sana. So you may ask a question, how can I overcome this? Hallelujah. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa memenangkan hal ini? I think Anish, when he was praying, he was mentioning that. Hallelujah. Pardon, Pastor? Evangelist Anish was mentioning in the opening prayer. Thank you, Lord. Oh, bahkan tadi evangelis Anis ya, dia sudah mengatakan ini di dalam doa waktu awal tadi. Out of your belly shall flow rivers of living water. Hallelujah. Yaitu di dalam orang yang haus, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Oh, in your spirit there is a river, that is the Holy Spirit. Hallelujah. Yaitu di dalam hati kita itu ada aliran-aliran daripada Roh Kudus, yaitu aliran-aliran yang menghidupkan kita. Allow it to flow. Thank you, Lord. Izinkan aliran itu mengalir. One thing I realized, when his presence saturate, the enemy cannot stand there. Come on. Satu hal yang saya sadari yaitu ketika kita dipenuhi dengan hadiratnya, maka musuh itu tidak tahan di dimensi itu. One thing I experienced, where presence saturate, problems cannot remain there. Dan saya mengerti bahkan ketika hadirat Tuhan itu memenuhi hidup kita, bahkan masalah itu tidak punya tempat di sana. One thing I experienced, where his presence saturates, fear cannot remain there. Bahkan ketika hadirat Tuhan itu memenuhi kita, rasa takut pun tidak memiliki tempat di sana. One thing I realized, when his presence flow, doubts cannot remain there. Hallelujah. Bahkan ketika hadiratnya memenuhi kita, saya percaya bahwa keraguan pun tidak memiliki tempat di dalam diri kita. One thing I experienced, where his presence saturate, demonic powers cannot remain there. Dan saya tahu bahkan ketika hadiratnya itu memenuhi kita, maka kuasa iblis itu tidak memiliki tempat di diri kita. One thing experience, where his presence saturate, the weapons of the enemy cannot remain there anymore. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ senjata musuh juga tidak berdaya. Because greater is he that's in us than one in the world. Karena jauh lebih besar rohnya yang ada di dalam diri kita daripada yang ada di dunia sana. Allow the Holy Spirit to move in your life.
Thank you, Lord. Izinkan Roh Kudus itu mengalir, bekerja di dalam hidup saudara. Oh, he brought everything from Jesus. Roh Kudus telah membawa segala sesuatu yang ada di dalam diri Yesus. And we belong to Jesus. Karena kita itu miliknya Yesus. I take authority right now. Thank you. Aku bangkit dalam otoritas. And I cancel every weapon of the enemy that is standing against the children of God right now. Thank you, Lord. Dan saya patahkan setiap siasat senjata musuh yang dilemparkan di dalam hidup orang percaya saat ini juga. I command in Jesus' mighty name for every spirit of sickness to leave the body of people right now. Hallelujah. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus agar segala sakit penyakit meninggalkan tubuh orang percaya saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. I command in Jesus' mighty name the spirit of fear and depression leave the people right now. Thank you. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus segala roh depresi dan ketakutan untuk meninggalkanmu saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. For some people who are doubtful why things are happening, the Lord is filling you with hope. God is filling you with His love to know that you belong to Jesus. Bahkan untuk beberapa daripada saudara yang mengalami rasa keraguan saat ini juga, Tuhan Yesus memenuhi hidup saudara dengan kasih Kristus. I don't know for who it is, the Lord said, God did not forget you. Saya nggak tahu untuk siapa, tapi Tuhan berkata Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Because Jesus promised He will never leave you, He will never forsake you. Karena Hallelujah. Yesus telah berjanji bahwa Dia tidak sekali-kali akan meninggalkan saudara atau melupakan saudara. You are not forgotten of the Lord. Saudara Hallelujah. tidak pernah dilupakan oleh Bapa. Sometimes people may forget, world may forget, but my Lord never forgets you. Orang Hallelujah. lain atau orang di dunia mereka akan melupakan saudara, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara. And experience a mighty anointing flowing in this platform right now. Thank you. Dan saya rasakan ada urapan yang sangat dahsyat mengalir di platform ini saat ini juga. Lift your hands and start adoring and worshiping Him. Thank you. Angkat tangan saudara dan mulai menyembah Dia, mulai mengagumi Dia. May this presence touch us and talking. Hallelujah. Biarlah hadiratnya menjamah hati saudara. May this presence fill your life as I'm talking. Biarlah hadiratnya itu memenuhi hidup saudara. Oh, Rikara Hatelikasi. Oh, some hearts are broken. Some hearts are broken. But the Lord is bringing a healing in your life to fill you with joy of the Lord again in your life. Ada beberapa hati yang hancur, tetapi Tuhan sedang menyembuhkan hati itu lagi dengan sukacita. Somebody is facing bad dreams. You are not able to sleep because as soon as you start sleeping, you get some kind of dreams and then fear comes in your life. I take authority right now and cancel it in Jesus' mighty name. May the presence of the Holy Spirit fill you as I'm talking. Thank you, Bahkan Lord. ada saudara yang mungkin mimpi buruk jadi nggak bisa tidur. Bahkan saat ini aku cancel mimpi buruk itu dalam nama Tuhan Yesus. Oh, hallelujah. Oh, God. Jesus. Some people are losing, I don't know what it is, like memory. You're not able to remember things. You are not able to remember things anymore. I take authority right now. And in the name of Jesus, I declare restoration in your life. Bahkan saya merasa ada saudara yang mungkin mulai gampang lupa gitu ya. Hari ini aku bangkitkan ingatan itu dalam nama Tuhan Yesus. I experience an overflowing river in this platform. Dan juga biarlah saudara mengalami derasnya aliran Roh Kudus itu. Oh, there's a healing virtue of the Lord is moving in this platform. Ada aliran kesembuhan yang mengalir melalui platform ini. Oh, some people, I'm not talking physical, spiritually, you are not able to walk anymore. You feel like you are stumbling, but in the name of Jesus, you will run like a deer, because the strength of the Lord is coming upon you as I'm talking. Thank you. Bahkan ada beberapa dari saudara mungkin merasa tidak lagi punya kekuatan untuk berjalan secara rohani. Tapi saya berkatakan hari ini juga saudara akan berlari seperti rusa. I don't know for who it is or who may even watch me later. Somebody was singing for the Lord, but you stopped it. But the Lord is calling you and restoring you back and say, you will be my voice in Jesus' mighty name.
Thank you, Lord. Bahkan ada saudara yang mungkin dulunya bernyanyi untuk Tuhan dan sekarang saudara mulai berhenti. Tetapi Tuhan mau katakan kepada saudara bahwa saudara akan menjadi suaranya. Oh God, I feel like enemy put a blockage in some people because the Spirit is moving in your life. One time you feel like there's a disconnection, but the Lord is restoring it back because the river of God is flowing into you and it will flow through you. Hallelujah. Bahkan ada yang merasa sudah terputus daripada Tuhan. Tapi saat ini aliran kehidupan itu kembali merestorasikan kehidupan saudara. Oh, His presence is in this platform. Thank you. Hadiratnya ada di tempat ini. How many of you will pray tonight? Parentase. How many of you will truly pray tonight or this Pray. morning? Ya. Pray. Berapa dari saudara yang sudah berdoa buat pagi ini? Holy Spirit, Roh Kudus, give me that heart of Jesus berikan aku hati Yesus so I can love like Jesus. agar aku bisa mengasihi seperti Dia. Give me the mind of Jesus Berikan aku pikiran Kristus so I can think like Jesus. agar aku dapat berpikir seperti Kristus. Give me the eye of Jesus Berikan aku matanya Kristus so I can see like Jesus. agar aku dapat melihat segala sesuatu seperti Yesus. Give me the ear of my Jesus Berikan aku telinganya Yesus so I can hear the voice of my Heavenly Father. agar aku dapat mendengar dengan jelas suara Allah Bapa. Give me the desire like Jesus. Dan Pastor, Give me the desire like Jesus has. berikan aku kerinduannya Yesus So I will fulfill my purpose. agar aku dapat menggenapi rencanamu dalam hidupku. I believe if you truly prayed that prayer, Saya percaya kalau saudara sudah mendoakan doa yang seperti itu, the Lord heard your prayer maka Bapa itu mendengarkan doa saudara. and He will answer you. Dan Hallelujah. pasti itu dijawab dan digenapi dalam hidup saudara. Father, I bless each and every one of your children. in this place. Bapak, aku memberkati setiap anakmu yang ada di tempat ini. Even I pray for the ones who may just watch this letter of God. Hallelujah. Bahkan aku berdoa Tuhan buat mereka yang melihat Tuhan. May your presence fill each one of them. Hallelujah. Biarlah hadiratmu memenuhi setiap daripada anakmu. Lord, we know your coming is very near. Tuhan, kami tahu bahwa kedatanganmu sudah dekat. And we are facing challenges after challenges of God. Dan kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. But thank you, Lord. Tapi kami mengucap syukur. Your grace is sufficient and available for each one of us. Karena anugerahmu itu tersedia dan lebih dari cukup bagi setiap daripada kita. I give you praise for what you've done tonight or this morning. Saya memberikan engkau puji-pujian atas segala sesuatu yang sudah engkau kerjakan pagi ini. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.